हाय हेलो नमस्कार गाइस जय जगन्नाथ मु होची अमित आपको स्वागत करते चैनल Amit&punitVlogs को गाइस गाइस आपण मैंने तो बागर वीडियोटा देखी थे आज आम जाऊँ रिसेप्शन को चलतु जीपा रिसेप्शन को गाइस आम एवं बाहर रिसेप्शन को जावाई गाड़ी आम आसिक लगी जामर टिकी नानी बसले आग तापर सेकेंड खुड़ी बसिले ये देखो पुनीतर आ मोर आम फास्ट आग सीट्रे फास्ट बस जाइए आगुरी पुनीत हाय हाय कर चलती ये देखो पापा ड्राइविंग करमर आम सागर माँ जाऊँ मामा भी जाते मामा वीडियो कर व्यस्त था तो से मामा को देखानी रिसेप्शन बेले देखा टिकी नानी ये देखो खुड़ी एबे देखो आम पहुँच गलु आम भाई घरे देखो पुनीत को नाउ नाउ करके नौचे एवं देखु आम आज मिसीचु आम रिलेटिव्स सांगे माने माँ साइड माँ को पापा को माई ये झील तमाने देखु ये मैंने मोर बड़ मामा ये देखो मो दीदी दुई जन लुसी जन ना लुसी दीदी जनक ना खुशी दीदी ये देखो फोटो उठा आरंभ हो फोटो उठा सेसन आमर ए आरंभ हो गला देखिए केते समय जाए फोटो उठा सेसन चलुची ये देखु ये मामा खुड़ी आ मोर बड़ मामा माने एमाने समस्ते जा जा आमर मम्मी को संग मम्मी आ मोर बड़ मामा सांगे आमर पापांकर माई भी फोटो उठाते माने माने मोर जेजेमा ये देखो मो माँ ये देखो मामा आमर फोटो देखुं केमती आम टिकी नाना गई देखो मैंने हेल्ले मोर पीसी नानी माने माने पापांकर भौणी गैस गोटे वीडियो कॉल देखु आम टिकी नाना आउ थे गैस गोटे वीडियो कॉल आसी समस्त कथा होती गैस देखो ये आमर टिकी मामा ये हमारा मामा मामा ये आमर पिंकी मामा आ ये है आमर मिली मामा तापर ये है मोर खुड़ी ये है मोर नाना ये माँ कर भौणी जे मोर जेजेमा ये नाना आ ये देखो नाना ये मोर दीदी मोर दीदी ये देखो आउ थे आमर टिकी मामा ये देखो ये है मनीना पुओं रिसेप्शन को आम आसलु ये है आमर जड़े मामा ये देखो मोर हैंडसम पापा ये आम पहुँची गलु रिसेप्शन टी जो लाइट जलुची जो आमर रिसेप्शन आम मैंने समस्ते पहुँची जाइए आ टिके बाट एवं आम पूरा पाखे पहुँची गलु देखु रिसेप्शन भितर को जीवा चलतु डेकोरेशन देखु डेकोरेशन केमती आपण मैंने कमेंट करके कहिबे देखो आमर ये जो प्लास्टिक गछ फछ भी लगी लगी प्लास्टिक देखु एवं आमर ऊपर झुमर लगी दीपटे दीटा ये देखो श्री गणेशंकर मूर्ति मूर्ति बनाई मूर्ति तैयारी कराई साइड भी फूल टाइप प्लास्टिक रखाई आबे आम भितर पहुँची गलु ये आमर स्टेज अच्छी आगरे देखो स्टेज पाखक जा देखो खायापी आमर सब भिड़ लगी जाइए सबुठी स्टल लगी जाइए आमर चलतु देखिए आम मैंने कौन खाऊचे ये आम स्टेज टिके पाखक पलि आसलुनु एबे स्टेज पाखे आमर बाहागर वीडियो लगुच टीवी रे ये देखो स्टेज उपर आमर कैमेरामैन भाई माने फोटो उठाउछन्ती स्टेज उपर ये देखो डीजे डीजे ये से डीजे बाहागर देखो भाई भाजों सागर मम्मी आ मामा मैंने मिसिक फोटो उठाउछन्ती ये देखो एमाने दी जण हेले मो नाना माने जे माने भाई भाजों पाखरे फोटो उठाउछन्ती एकला ये देखो भाई भाजों को देखो एबे आमर स्टेज उपर भाई भाउज छिड़ा स्टेज डेकोरेशन आ भाई भाउज ए देखो भाई भाउज ये मोर दीदी माने समस्ते मिसिकी भाई भाउजों पाखरे ठिया कि फोटो एवं उठाउछन्ती देखो मो
ତିନି ଜଣ ଦିଦି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆମ ପରେ ମାନେ ଆମ ମାମା ପରେ ନାନା ପରେ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଟର୍ମରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖୁଡ଼ି ଏକା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ଆମର ତିନି ଜଣ ଦିଦି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ନାନା ସମସ୍ତେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାମା ନାନା ଟିକି ନାନା ଷ୍ଟାର୍ଟର ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଖାଇବୁ ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍ ଭାତ ଡାଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ବି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଣ ଫାଟିକି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭୋଜିରେ କ'ଣ କହିଛି ଆଉ ଖାଇବା। ଭୋଜିରେ ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ସାଲଡ଼ ଦେନ୍ ରୁମାଲ ରୁଟି ଦହିବରା ଚିକେନ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ପନିର ଖଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି ନନଭେଜ୍ ଖାଲି ନନଭେଜ୍ ଧରିକି। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ବି ଧରିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ମାଛ ଚିକେନ। ଏଇଠି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ବଡ଼ିଗାର୍ଡଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଷ୍ଟାଚୁ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗଛ ଫଛ ଲାଗିଛି ଫୁଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ଲଣ୍ଠନ ବି କୋଉଠି କୋଉଠି ଲାଗିଛି। ଲଣ୍ଠନ କୋଉଠି ଲାଗିଛି ଉପରେ। ଆଉ ଆଗରେ ଆମ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ବି ଗଛପତ୍ରର ସେପ୍ ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଚାରିଟାରେ ଅଛି ଆମର ପନିର ଷ୍ଟିକ୍। ଏଇଠି ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ସସ୍ କର୍ଣ୍ଣର। ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟି ସବୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମର ବନା ହେଉଛି କ୍ଷୀରି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀର ଭାଇ ଆମର ଖାଲି କ୍ଷୀରିକୁ ପାଟିରୁ ପୁରେଇ ଥାଉଛନ୍ତି ଖାଇଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖିକି ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିକି ପିଇବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଅଛି ଜିଲାପି। ଏଇଠି ଆମର ଜିଲାପି। ଏଇଠି ଆମର ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜିଲାପି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜିଲାପି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ପାଣି ଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଏଇଠି ରୁମାଲ ରୁଟି ସରିଯାଇଛି। ଡାଲି ଘାଣ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର। ଏଇଠି ହେଲା ଚିଲି କୋବି। ଆମର ଦେଖିବା ନନ୍ଭେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ଏଇଠି ଅଛି ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଘାଣ୍ଟ ପରେ ଚିପ୍ସ। ଏଇଠି ଅଛି ମାଛ। ଏଇଠି ଆମର ଚିକେନ। ତା ଆଗରେ ମାଛ ଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମାଲ ରୁଟି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ରୁମାଲ ରୁଟି ବନା ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସୋଢ଼ା ପାଖରେ। ହିମାଲୟ ସୋଢ଼ା ପାଣି ପିଇଲେ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ଭଲ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଆମର ଜଲଜିରା ପିଉଛନ୍ତି ଜଲଜିରା ନେଇକି। ଏଇଠି ଆମର ଦହିବରା ଭାତ ଦହିବରା ସାଲୁଟୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛୁ। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଟିମୁଦା ଖୁଡ଼ି ଆଉ ପୁନିତି ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଇସାଇକେଲ ରଖାହେଇଛି। ସେଇ ସାଇକେଲ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ମାମା ପାପା ଟିକି ନାନୀ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକି ନାନୀ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଧରିକି ସାଇକେଲ। ଆମର ଟିକି ନାନୀ ସାଇକେଲଟାକୁ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ମାମା ବି ଆସିଲେ। ମାମା ତ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି ହିରୋଇନ୍ ବନି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୋ ମାମା ତ ହିରୋଇନ୍ ନୁହଁ କି। ମୋ ମାମାଟା ହିରୋଇନ୍ ବନିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି।
ये आम गुपचुप थी गुपचुपटा मुझे देखी नी गुपचुप बहुत खाई सारिक वीडियो फोटो उठे चलू ऊपर टे बाण फुटते आम गला गाइज आम वीडियो बहुत भल लगे टिके भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज सपोर्ट मी बाय 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 पुणी देखा नेक्स्ट आमर नेक्स्ट व्लॉग डे से पर्यंत बाय बाय आउ आमर थैंक्स फॉर वाचिंग बाय।